Selanjutnya adalah bab 3. Auzanu ismil fa'ili. Wazan isim fa'il. Bab 3. Auzanu ismil fa'ili. Wazan isim fa'il. Rumus penting. Rumus utama. Bedakan setiap kata antara isim, fi'il, huruf. Ciri-ciri isim bisa menerima i'rab jar, tanwin setelah huruf nida, al, musnad ilaih, contoh fa'il dan mubtada. Bila isim, terapkan rumus A1. Tentukan kata antara ma'rifat nakirohnya, mabni mu'rabnya, mudzakkar mu'annasnya, mufrad musanna atau jamaknya, atau yang menunjukkan arti jamak. Kemudian terapkan rumus A2. Tentukan kata antara isim fa'il, isim maf'ul, masdar, atau tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus. Mushtaq artinya berubah-ubah dengan pokok huruf sama yang dibentuk dari kata asal. Kata asalnya adalah masdar. Contoh mushtaq, isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim tafdil, mubalaghah, dan isim alat. Jamid adalah selain mushtaq. Contoh masdar dari madhi 3 huruf dan benda-benda beku. Kata-kata yang ditentukan oleh kamus antara lain masdar dari madhi 3 huruf, masdar mim, jamak taksir, dan jamid. Yang dimaksud dengan rumus utama adalah kata-kata yang ada di dalam kotak ini. Yang dimaksud dengan rumus A1 adalah kata-kata yang ada di dalam kotak ini. Selanjutnya, rumus A2 adalah kata-kata yang ada di dalam kotak ini. Anak-anak, marilah kita baca rumus utama, rumus A1, dan rumus A2 sama-sama. Rumus utama. Bedakan setiap kata antara A. isim, B. fi'il, C. huruf. Rumus A1. Tentukan kata antara ma'rifat nakirohnya, mabni mu'rabnya, mudzakkar mu'annasnya, mufrad musanna jamaknya. Rumus A2. Tentukan kata antara isim fa'il, isim maf'ul, masdar, atau tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, tidak masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus. Selanjutnya halaman 20. Isim fa'il berwazan fa'ilun, yaitu huruf yang tertulis ada 4 dan huruf yang kedua berupa alif. Alifnya alif tambahan. Fa'ilun tanpa harokat dibaca fa'ilun menjadi fa'ilun.
qailun tanpa harokat dibaca qailun menjadi qailun. Bacalah sesuai dengan wazan dan berilah makna orang yang titik-titik atau barang yang titik-titik, atau dalam bahasa Jawa wong kang titik-titik atau barang kang titik-titik. Marilah kita baca bersama-sama. Qari'un wong kang maca, waqi'un barang kang nyata, katibun wong kang nulis, akilun wong kang mangan, nazirun wong kang ningali, mani'un wong kang nyegah, qari'un wong kang maca, qari'un mengikuti wazan fa'ilun maka termasuk isim fa'il. Dasarnya kafa'ilin suwisma fa'ilin idza min disalasatin yakunu kagoda wa fismi maf'ulis sulasi tarad zinatu maf'ulin ka'atin min qasad isim fa'il sulasi anut fa'ilun isim maf'ul sulasi anut maf'ulun. Qari'un dicari dalam kamus qaf ra hamzah dibaca ko titik titik a. Yang menentukan ain fi'il adalah kamus. Contoh berikutnya, contoh nomor 3 dibaca Kang Asnawi. Katibun wong kang nulis, katibun mengikuti wazan fa'ilun maka termasuk isim fa'il. Dasarnya kafa'ilin suisma fa'ilin idza min dithala tatin yakunu kaoda wa fismi maf'uli thulathi tarazinatun maf'ulin kati min qasad isim fa'il thulathi anut fa'ilun isim maf'ul thulathi anut maf'ulun. Katibun dicari dalam kamus kaf ta ba dibaca ka titik titik ba. Yang menentukan ain fi'il adalah kamus. Selanjutnya kolom kiri. Menentukan isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan fa'ilun. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Halikun adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan fa'ilun.
dasarnya sama. Contoh berikutnya nomor 2 dibaca Kang Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Wala antum abiduna ma a'budu. Wala antum abiduna ma a'budu. Abiduna adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan fa'ilun. Selanjutnya perhatikan keterangan yang ada tanda bintang. Tasrif istilahi dari fa'ilun. Fa'ilun yang menentukan kamus. Contoh, nasara yang suruh nasrun, fahuwa nasirun, wadhaka mansurun, unsur la tansur. Yang kedua, wazan fa'ilun. Fa'ilun dari fi'il lazim tidak menasabkan maf'ul bih atau objek, disebut sifat musabbahah. Cirinya bila dimudhofkan, mudhof ilaihnya jadi fa'il dari segi makna dan keberadaan sifatnya tetap. Contoh, orang yang berani, sifat beraninya tetap. Beda dengan orang yang berdiri, sifat berdirinya berubah-ubah. Yang ketiga, al, una, ina, atau aini, ani, ton, tani, taini, aton atau atin adalah huruf-huruf tambahan. Maka ketika menentukan wazan tidak usah dihitung. Selain al, semuanya berada di ujung kata. Berikutnya wazan isim fa'il yang kedua. Isim fa'il berwazan fa'ilun. Huruf yang tertulis ada 4 dan huruf yang ketiga berupa ya, yaknya tambahan. Fa'ilun tanpa harokat dibaca fa'ilun menjadi fa'ilun. Contoh, karimun tanpa harokat dibaca karimun menjadi karimun. Contohnya, mari kita baca dari atas ke bawah. Karimun, wong kang mulya. Rafiqun, wong kang alus. Kabirun, wong kang gedhe. Shagirun, wong kang cilik. Jamilun, wong kang bagus. Qadirun, wong kang kuwasa. Alimun, wong kang ngudaneni. Karimun, wong kang mulya. Karimun mengikuti wazan fa'ilun, maka termasuk isim fa'il. Karimun dicari dalam kamus kaf, ra, mim, dibaca ka titik titik ma yang menentukan
fi'il adalah kamus. Alimun wong kang ngudaneni. Alimun mengikuti wazan fa'ilun, maka termasuk isim fa'il. Alimun dicari dalam kamus. Ain lam mim dibaca a titik titik ma yang menentukan ain fi'il adalah kamus. Berikutnya kolom sebelah kiri, menentukan isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan fa'ilun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas sami'ul alimu. Wa huwas sami'ul alim. As-sami'u adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan fa'ilun. Selanjutnya contoh nomor 2 dibaca Kang Nafa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimi adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan fa'ilun. Selanjutnya kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintangnya. Tasrif istilahi fa'ilun. Fa'ilun yang menentukan kamus. Wazan fa'ilun kadang bermakna isim maf'ul, bermakna kang di atau yang di. Yang menentukan adalah kamus. Yang ketiga, cara mencari makna atau mencari arti di dalam kamus. Sami'un mengikuti wazan fa'ilun. Kemudian dicari dalam kamus pada kata yang diawali huruf sin. Kemudian kita urutkan huruf yang kedua, yakni huruf mim. Maka akan kita temukan kata sami'a yasma'u sam'an wa sama'an wa masma'an yang bermakna mendengar. Kemudian dicari kata as-sami'u yang bermakna yang banyak mendengar atau yang maha mendengar. Berikutnya isim fa'il berwazan muf'ilun. Huruf yang tertulis ada 4, diawali mim. Muf'ilun tanpa harokat dibaca muf'ilun. Contoh, muslimun tanpa harokat dibaca muslimun. Mari kita baca bersama-sama. Muslimun wong kang nyelametake. Munzilun wong kang nurunake. Mukrimun wong kang mulyaake. Muflihun wong kang bejo. Mukhlisun wong kang ikhlasake. Muzlimun wong kang manjing peteng. Musyfiqun wong kang ngasihani. Muslimun wong kang nyelametake. Muslimun mengikuti wazan muf'ilun, maka termasuk isim
mudhari'is mufa'ili min ghairi dhis salasikal muasili maka sri masluil akhiri mutlaqa wa dhammi min zaidin qad sabaqa wa in fatata minhuma kanan kasar soros mama maf'ulin kamis muntadhar isim fa'il liyastulasi wazane mudhari kang diwaca kasro'aine kanthi awale diganti mim kang dhamma dadi isim maf'ul yen aine fathah. Berikutnya yang kedua, sama-sama. Munzilun wong kang nurunake, munzilun mengikuti wazan muf'ilun maka termasuk isim fa'il. Yang nomor 3, mukrimun wong kang mulyaake, mukrimun mengikuti wazan muf'ilun maka termasuk isim fa'il. Yang terakhir, musfiqun wong kang ngasihani, musfiqun mengikuti wazan muf'ilun maka termasuk isim fa'il. Selanjutnya menentukan isim fa'il yang mengikuti wazan muf'ilun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulaika humul muflihuna, wa ulaika humul muflihun. Al muflihuna adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan muf'ilun. Huruf tambahan al dan wawun nun dicari dalam kamus pada kata falaha. Dalam fi'il madinya aflaha yuflihu. Tasrif istilahinya muf'ilun. Muf'ilun af'ala yuf'ilu if'alun fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'il la tuf'il. Muslimun aslama yuslimu islamun fahuwa muslimun wa dzaka muslamun aslim la tuslim. Muf'ilun biasanya bermakna orang yang mentitik-titikkan. Lebih tepatnya lihat kamus. Selanjutnya contoh nomor 3 dibaca Kang Rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum muzlimuna. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum muzlimun. Muzlimuna adalah isim fa'il
karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan muf'ilun. Muzlimuna huruf tambahan wawu nun dicari dalam kamus pada kata dzalama. Dalam fi'il madinya adzlama yuzlimu, tasrif istilahinya muzlimun. Adzlama yuzlimu izlamun fahuwa muzlimun wa dzaka muzlamun adzlim la tuzlim. Selanjutnya isim fa'il berwazan mufa'ilun. Huruf yang tertulis ada 4, diawali mim dhammah dan huruf sebelum akhir dibaca kasrah dan ditasdid. Mufa'ilun tanpa harokat dibaca mufa'ilun. Mufa'ilun tanpa harokat dibaca mufa'ilun, menjadi mufa'ilun. Contoh, muhadzibun tanpa harokat dibaca muhadzibun, menjadi muhadzibun. Mubadzirun, wong kang mubadzirake. Mubadzirun mengikuti wazan mufa'ilun, maka termasuk isim fa'il. Mubadzirun dicari dalam kamus pada kata badzaro. Dalam fi'il madinya badzaro, tasrif istilahinya mubadzirun. Badzara yubadziru tabdzirun fahuwa mubadzirun wa dzaka mubadzarun badzir la tubadzir. Contoh berikutnya mari kita baca bersama-sama. Muqassirun, wong kang nyekake. Mu'adzirun, wong kang ngaku uzur. Mukallibun, wong kang ngelatih kiri. Munazzilun, wong kang nurunake. Muqassimun, wong kang bagiake. Mu'adzibun, wong kang nyiksa. Mu'attilun, wong kang nganggurake. Kolom sebelah kiri menentukan isim fa'il yang mengikuti wazan mufa'ilun. Contoh ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin. Mukallibina adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan mufa'ilun. Mukallibina dicari dalam kamus pada kata kalaba. Dalam fi'il madinya kalaba, tasrif istilahinya mukallibun. Kalaba yukallibu taklibun fahuwa mukallibun wa dzaka mukallabun kallib la tukallib. Perhatikan keterangan yang ada di bawah. Mufa'ilun kebanyakan bermakna orang yang mentitik-titikkan. Lebih jelasnya lihat kamus. Selanjutnya contoh nomor 3 dibaca Kang Hanif. Bismillahirrahmanirrahim.
Waja'al mu'adziruna minal a'rabi Waja'al mu'adziruna minal a'rab Mu'adziruna adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan mufa'ilun. Mu'adziruna dicari dalam kamus pada kata adaro, dalam fi'il madinya adzaro, tasrif istilahinya mu'adzirun. Adzara yu'adziru ta'dirun fahuwa mu'adzirun wadaka mu'adzarun adzir la tu'adzir. Selanjutnya isim fa'il berwazan mufa'ilun. Huruf yang tertulis ada 5 diawali mim dan huruf yang ketiga berupa alif. Mufa'ilun tanpa harokat dibaca mufa'ilun menjadi mufa'ilun. Contoh munafiqun tanpa harokat dibaca munafiqun menjadi munafiqun. Muqatilun wong kang padha paten-patenan. Muqatilun mengikuti wazan mufa'ilun, maka termasuk isim fa'il. Muqatilun dicari dalam kamus pada kata qatala. Dalam fi'il madinya qatala, tasrif istilahinya muqatilun muqatilun qatala yuqatilu muqatalatun fahuwa muqatilun wadhaka muqatalun qatil la tuqatil. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintang. Mufa'ilun biasanya mempunyai makna wong kang saling titik-titik. Untuk menentukan, lihat kamus. Selanjutnya mari kita baca bersama-sama. Mu'ajizun wong kang lemah. Munazirun wong kang ngawasi. Munafisun wong kang saingan. Mufariqun wong kang misahi. Musamihun wong kang ngapura. Mujahidun wong kang jihad. Munafiqun wong kang plin-plan. Munafiqun wong kang plin-plan. Munafiqun mengikuti wazan mufa'ilun, maka termasuk isim fa'il. Munafiqun dicari dalam kamus pada kata nafaqah. Dalam fi'il madinya nafaqah, tasrif istilahinya munafiqun. Nafaqah yunafiqu munafaqatun fahuwa munafiqun wadhaka munafaqun nafiqu la tunafiqu. Selanjutnya kolom sebelah kiri menentukan isim fa'il yang mengikuti wazan mufa'ilun. Contoh ayat yang pertama, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Muhsinina ghaira musafir
muhsinina ghairu musafihin. Musafihina adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan mufa'ilun. Musafihina dicari dalam kamus pada kata safaha, dalam fi'il madinya safaha, tasrif istilahinya musafihun. Safaha yusafihu musafahatun, fahuwa musafihun wa dzaka musafahun, safih la tusafih. Contoh berikutnya dibaca Kang Nafa. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan mufa'ilun. Mu'ajizina dicari dalam kamus pada kata ajaza, dalam fi'il madinya ajaza, tasrif istilahinya mu'ajizun. Ajaza yu'ajizu mu'ajazatun, fahuwa mu'ajizun wa dzaka mu'ajazun, ajiz la tu'ajiz. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintang. Mufa'ilun biasanya mempunyai makna wong kang saling. Untuk menentukan, lihat kamus. Selanjutnya, isim fa'il berwazan mufta'ilun. Huruf yang tertulis ada 5, diawali mim, dan huruf ketiga berupa ta. Mufta'ilun tanpa harokat dibaca mufta'ilun menjadi mufta'ilun. Contoh, mujtahidun tanpa harokat dibaca mujtahidun menjadi mujtahidun. Untuk contohnya, mari kita baca bersama-sama. Mujtahidun wong kang teman-teman. Mujtahidun mengikuti wazan mufta'ilun, maka termasuk isim fa'il. Mujtahidun dicari dalam kamus pada kata jahada, dalam fi'il madinya ijtahada, tasrif istilahinya mujtahidun. Ijtahada yajtahidu ijtihadun, fahuwa mujtahidun wa dzaka mujtahadun, ijtahid la tajtahid. Keterangan yang ada di bawah. Mufta'ilun kebanyakan bermakna orang yang atau barang kang dadi. Untuk menentukan, lihat kamus. Selanjutnya, kolom kiri menentukan isim fa'il yang mengikuti wazan mufta'ilun. Contoh ayat yang pertama, mari kita baca bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul intadziru inna muntadziruna. Qul intadziru inna muntadzirun. Muntadziruna adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan mufta'ilun. Muntadziruna dicari dalam kamus pada kata nadzara. Dalam fi'il madinya intadzara. Tasrif istilahinya muntadzirun. Intadzara yantadziru intidzarun. Fahuwa muntadzirun wa dzaka muntadzarun. Intadzir la tantadzir. Contoh berikutnya dibaca Kang Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirina. Famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Muntasirina adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan mufta'ilun. Muntasirina dicari dalam kamus pada kata nasoro. Dalam fi'il madinya intasoro. Tasrif istilahinya muntasirun. Intasoro yantasiru intisorun. Fahuwa muntasirun wa dzaka muntasorun. Intasir la tantasir. Selanjutnya isim fa'il berwazan munfa'ilun. Huruf yang tertulis ada 5, diawali mim, dan huruf kedua berupa nun. Munfa'ilun tanpa harokat dibaca munfa'ilun menjadi munfa'ilun. Contoh, munkasirun tanpa harokat dibaca munkasirun menjadi munkasirun. Contoh yang pertama, munkasirun barang kang pecah. Munkasirun mengikuti wazan munfa'ilun, maka termasuk isim fa'il. Munkasirun dicari dalam kamus pada kata kasaro. Dalam fi'il madinya inkasaro. Bersama-sama tasrif istilahnya munkasirun. Inkasaro yankasiru inkisarun. Fahuwa munkasirun wa dzaka munkasarun. Inkasir la tangkasir. Kita lihat keterangannya. Munkasirun kebanyakan bermakna orang yang atau barang kang dadi. Untuk menentukan, lihat kamus. Berikutnya kolom kiri. Menentukan isim fa'il yang mengikuti wazan munfa'ilun. Contoh ayat pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna
Munqalibuna adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan munfa'ilun. Munqalibun dicari dalam kamus pada kata qolaba, dalam fi'il madinya inqolaba, tasrif istilahinya munqalibun. Inqolaba yanqalibu inqilabun, fahuwa munqalibun wa dzaka munqalabun. Inqalib la tanqalib. Contoh berikutnya dibaca Kang Nazili. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu la dhaira inna ila rabbina munqalibuna. Qalu la dhaira inna ila rabbina munqalibun. Munqalibuna adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan munfa'ilun. Munqalibuna dicari dalam kamus pada kata qolaba, dalam fi'il madinya inqolaba, tasrif istilahinya munqalibun. Inqolaba yanqalibu inqilabun, fahuwa munqalibun wa dzaka munqalabun. Inqalib la tanqalib. Halaman berikutnya isim fa'il berwazan mutafa'ilun. Huruf yang tertulis ada 5, diawali mim dan huruf kedua berupa ta. Mutafa'ilun tanpa harokat dibaca mutafa'ilun menjadi mutafa'ilun. Contoh, mutakabbirun tanpa harokat dibaca mutakabbirun menjadi mutakabbirun. Contoh yang pertama, mari kita baca bersama-sama. Mutakabbirun wong kang sombong. Mutakabbirun mengikuti wazan mutafa'ilun, termasuk isim fa'il. Mutakabbirun adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan mutafa'ilun. Mutakabbirun dicari dalam kamus pada kata kapuro, dalam fi'il madinya takabbaro, tasrif istilahinya mutakabbirun, takabbaro ya takabbaru takabburun, fahuwa mutakabbirun wa dzaka mutakabbarun, takabbar la tatakabbar. Kita perhatikan keterangan yang ada di bawah. Mutafa'ilun kebanyakan bermakna orang yang atau barang kang dadi. Untuk menentukan, lihat pada kamus. Selanjutnya yang kedua, mari kita baca bersama-sama. Mutatahhirun wong kang sesuci. Mutasaddiqun wong kang sedekah. Mutarabbisun wong kang nunggu. Mutahayyizun wong kang gabung. Mutafarriqun wong kang pisah-pisahan. Mutaharrifun wong kang nyimpan.
Mutaqaddimun wong kang dhisiki. Berikutnya kolom sebelah kiri, menentukan isim fa'il yang mengikuti wazan mutafa'ilun. Contoh ayat pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbarin. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Mutakabbirun adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan mutafa'ilun. Mutakabbirun dicari dalam kamus pada kata kaburo. Dalam fi'il madinya takabbaro, tasrif istilahinya mutakabbirun takabbaro yatakabbaru takabburun, fahuwa mutakabbirun wa dzaka mutakabbarun takabbar la tatakabbar. Selanjutnya kita ambil contoh yang terakhir. Dibaca Kang Zaikul. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkhulu min abwabim mutafarriqatin. Wadkhulu min abwabim mutafarriqatin. Mutafarriqatin adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan mutafa'ilun. Mutafarriqatin dicari dalam kamus pada kata farraqo. Dalam fi'il madinya tafarraqo. Tasrif istilahinya mutafarriqun. Tafarraqo ya tafarraqu tafarruqun. Huwa mutafarriqun wa dzaka mutafarraqun tafarraq la tatafarraq. Selanjutnya isim fa'il berwazan mutafa'ilun. Huruf yang tertulis ada 6, diawali mim. Huruf yang kedua berupa ta dan huruf yang keempat berupa alif. Mutafa'ilun tanpa harokat dibaca mutafa'ilun menjadi mutafa'ilun. Contoh, mutaqabilun tanpa harokat dibaca mutaqabilun menjadi mutaqabilun. Marilah kita baca dari atas ke bawah. Mutaqabilun wong kang adep-adepan. Mutanafisun wong kang saing-saingan. Mutajawirun wong kang sanding-sandingan. Mutajanifun wong kang nyimpang. Mutaqatilun wong kang patenan. Mutamaridun wong kang etok-etok lara. Mutaqaribun wong kang parek-parekan. Mutajalisun wong kang nyerupani. Kita baca yang satu ini dengan keterangannya sama-sama.
mutaqabilun wong kang saling adep-adepan, mutaqabilun mengikuti wazan mutafa'ilun maka termasuk isim fa'il. Berikutnya kolom sebelah kiri, menentukan isim fa'il yang mengikuti wazan mutafa'ilun. Untuk contoh yang pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin na'imi ala sururim mutaqabilina. Fi jannatin na'imi ala sururim mutaqabilina adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan mutafa'ilun. Mutaqabilun dicari dalam kamus pada kata qabila dalam fi'il madinya taqabala. Tasrif istilahinya mutaqabilun, taqabala yataqabalu taqabulun, fahuwa mutaqabilun wa dzaka mutaqabalun, taqabal la tataqabal. Contoh berikutnya yaitu yang terakhir dibaca Kang Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Famanitturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin. Famanitturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan mutafa'ilun. Mutajanifun dicari dalam kamus pada kata janafa dalam fi'il madinya tajanafa. Tasrif istilahinya mutajanifun, tajanafa ya tajanafu tajanufun, fahuwa mutajanifun wa dzaka mutajanafun, tajanaf la tatajanaf. Kita perhatikan tanda bintang yang ada di bawah. Mutafa'ilun kebanyakan bermakna saling atau berpura-pura, atau dalam bahasa bermakna ento-ento. Untuk menentukan lihat pada kamus. Halaman selanjutnya, isim fa'il berwazan mustaf'ilun. Huruf yang tertulis ada 6, diawali huruf mim yang dibaca dhammah, dan huruf yang kedua berupa sin, dan huruf yang ketiga berupa ta. Mustaf'ilun tanpa harokat dibaca mustaf'ilun menjadi mustaf'ilun. Contoh, mustaghfirun tanpa harokat dibaca mustaghfirun menjadi mustaghfirun. Mari kita baca dari atas ke bawah. Mustaghfirun wong kang njaluk ngapura, mustahrijun wong kang njaluk metu,
Mustaqbilun wong kang amrih madhep. Mustaqdimun wong kang amrih dhisik. Mustadbirun wong kang mungkuri. Mustakbirun wong kang sombong. Mustadkhilun wong kang mlebu. Mustabsyirun wong kang amrih bungah. Mustaghfirun wong kang njaluk ngapura. Mustaghfirun mengikuti wazan mustaf'ilun, maka termasuk isim fa'il. Berikutnya keterangannya sama. Kita pindah ke kolom yang kiri. Menentukan isim fa'il yang mengikuti wazan mustaf'ilun. Contoh ayat pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fantashiru wala musta'nisina lihadithin. Fantashiru wala musta'nisina lihadis. Musta'nisun adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan mustaf'ilun. Musta'nisun dicari dalam kamus pada kata anasa. Dalam fi'il madinya ista'nasa. Tasrif istilahinya musta'nisun. Ista'nasa yasta'nisu isti'nasu. Fahuwa musta'nisun wadaka musta'nasun. Ista'nis la ta'nis. Selanjutnya contoh yang nomor 5 dibaca Kang Nazili. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahikatum mustabsyiratun. Dhahikatum mustabsyirah. Mustabsyiratun adalah isim fa'il karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan mustaf'ilun. Mustabsyiratun dicari dalam kamus pada kata basyara. Dalam fi'il madinya istabsyara. Tasrif istilahinya mustabsyirun. Istabsyara yastabsyiru istibsyarun. Fahuwa mustabsyirun wadaka mustabsyarun. Istabsyir la tastabsyir. Kita perhatikan keterangan yang ada di bawah. Sinnya istaf'ala yastaf'ilu bermakna numprih atau minta. Dasarnya bait 44 lisinil istif'ali.